Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagot ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw? Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320. Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan? Nay galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals ra gihapon next year? No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon nimo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka, make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment. Food's here, guys! And feel the vibe. Best concert ever! All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Armor up for adventure with Biogenic. Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi? Lisod na jud akong mata kong gabi Hanap akong pananaw og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan. Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive. Maayo na lang, nanay iBerry Gold with lutein. Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi og nakuhaan ang silaw sa suga. Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw. Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika. Super Seat Fest with Cebu Pacific. Book your seat, Super Seats with Cebu Pacific. Book your seat, Super Seats with Super Seat Fest. Book your seat. Book your seats, Super Seat Fest. Book now with Cebu Pacific. Let's buy everyone. Enjoy more fares and great value on the right flights for you. At first I was afraid, if toyo ang lasa, ang adobong ipakaon sa kong barkada. May nalang kakida ko og kalami sa tibok manok tungod sa kaya na yun na ako mag-adobo. And now I'm back, lutunin mo na. Biti lang may adobo good, biti lang may adobo good. Sanayin or luto na ako, they'll keep coming back again, asking for more. Basta Nor mong luto na, hey, hey. Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo. Kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. Sir, unsa ito pa yan eh? Kadsot lang bay, isakit akong diyan, ni Hapdos. Sir, nadunggan ako. Stomach pain meds ra ko nuna. Ayaw basta-basta tuo, tungod kay Kremil S Nose inig magsakit ang tiyan, ug ning hapdos ni, basig hyperacidity na na. Pag Kremil S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremil S knows best. Alagang Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Kremil S. If symptoms persist, consult your doctor. Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito. Dali!
Diba? Sa kalamiyon sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese! Sa kalamion sa cheese ug crunch, mulami pod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Basta na ay hilanat, Dapat matik, ibay Jessic. sa hilanat hunahunaon kun unsay luwas makapaayo. Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik, Biogesic. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Take us to the bridge, girlie. Girl, your confidence has no end. Hair so smooth and just protect. Smooth and dangerous. Can't stop scratching because of dandruff? Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is with regular use. Surf Fabcon Fresh and Blue na ay 3 times na panagang sa bahong singot. Maos! Base sa lab test sa piniling panapton kontra sa detergent powder ra. Surf! Surf Fabcon Fresh and Bloom with 3 times amoy Powi Shield technology para sa blooming bango na damit. Surf Fabcon Fresh and Blue na ay 3 times na panagang sa bahong singot. Maos! Base sa lab test sa piniling panapton kontra sa detergent powder ra. Surf! Surf Fabcon Fresh and Bloom with 3 times amoy Powi Shield technology para sa blooming bango na damit. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.